ও বউ বিষ খাওয়াইয়া মাইরা ভালা তবু এরা কারা কই থাকে সবকিছু আমি জানি। बोलो बाबा। बचपन के क्या फैशन था संगे की गार मरना। अरे इन लोगों को क्या ही बोलूं, सिंगर होना तो सिंगर हो जाओ, बकचोदी क्यों फल रहा है बहन चो। আচ্ছা দাদা, বউয়ের যদি অত যাও তা তুমি বিয়াটা করেছিলে কেন? ও পাতলা শক্ত মাথায় উঠে গিয়েছিল, তো এইসব বাচ্চাটি গানা শুনে এক পেয়ে ডাউনলোড করো। কেন তাই বুঝতে পারতেছো না? ঠিক আছে, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই অ্যাপটির নাম হলো পেইউ। এই অ্যাপ দিয়ে তোমরা মোবাইল রিচার্জ করতে পারবে, ইলেকট্রিসিটি বিল পে করতে পারবে এবং টিভি রিচার্জও করতে তো যাই হোক, সাইবুল ডাগলো বাস দিয়ে আসি। ও আচ্ছা, বউয়ের আশা সবকিছু ছেড়ে দিয়েছো, তারপর কি হলো? ঠিক আছে, বউয়ের মন যখন পাচ্ছ না তাহলে একটু গাঁজা খেয়ে নো, মাথাটা হালকা मतलब एक कोई तरीका है क्या बहन? अरे दो जीवन नहीं मतलब इसका जैसा गला मेरी होती, मैं कभी भी खाना नहीं खाता है बहन चो। ये कौन सा गाना है बहन चो? की सेक्सी तोरे लागे, तारपर अरे साला इधर मागिर निशा की बात हो रहा है। अच्छा तुम्हारे चुम्मो केने दिबे, चुम्मो केने दिबे, तुम एक काम करो, मलम लगाओ। अरे यार इस सास में मलम की बात कर रहे हैं, आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा गार में घुसा देता हूँ मलम। तो दादा वीडियो देखा सुना अवश्य कमेंट करবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, চ্যানেল নতুন আছে সাবস্ক্রাইব একটা মার দেবেন, चप्पल से मारो, जूते से मारो, इला सब पीला होना चाहिए। थैंक यू।